Comprendre la femme. Anga muso femme nyasa. Anga folini kanuni be ala mebana kanuba bela jele o sokolondo radio Joliba FM minu fana be kan flay Joliba TV News kanga foli be o ye kosebe minu fana bina anta anga radio Mandila no et radio La Bonne Nouvelle barsa ba do ka fo mardi au mardi à partir de 18h30 no église catholique à radio So 96.6 oka jemuka madi fana be temaka bi babu abena tako flana deke muso ka wuli ka jojuma temeni le 3 juin ka dusuma kasira ka welewele madaira ku dokera tensa ka kuma sera nyangata jugu ni kololo jugu ni bingani wale mbeda muso kanamba fama violence faite aux femmes et aux filles kaka jo ko stop ko dokera prévention violence zéro kambodeko en wulila le 3 juin katase anga ministre kasokema anga jemukanta ko folo déclaration solennelle des femmes akala la ministre au ministre jabi min soka fo yana anga do babula si sa engagement tali muso bena mundeke walisa ka suivi évaluation ke na ma be amba à l'atelier tu kamina amba l'atelier parce que muso déterminer le node ani chew parce que chama de fana be kan de meni kelela anga je mukanta ko fol la madame Diara kadi madame Berthe kadi Diara kadi joli ça va tout va bien je ko fol la ya fo ko chew ka kele de do parce que lu de nyemo lu de terrain lu de dutigi donc anga honorable ça va Madame Fomba Fatmata Nyambali, oui, ça va bien. Allez fana era ka fo niko muso iko do muso. Niko muso iko do de muso. Niko muso iko do ba. Niko muso iko do balma muso. Niko muso iko jamana de. Do aka hake ka sabati. Maître Tal Nadia Biolen, Fondation ERA, allez qu'on était présenté bar samba do ka fo muso ka chesiri. Aka hake pasali. War kan hu setanye jigi atani. Ame bolika seyoro no Fondation ERA. Bar salé de fana yi constitué avocat pro bono. Kaseka muso la pasa kaseka aka musaka abe war min so aka cabinet la kaseka chairman do on ga hake kaseka sabati maître oui ça va bien tout va bien ministre ya reçoit kanya aya en reçoit kanya ministre Kasoge ale de en reçoit fi ana barake nyoron anga muso ga ministre madame Wadiji ani éducation ministre ou bɛɛ de cɛla kan reçoit u n'u ka secrétaire u n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnw u ka cabinet mɔgɔw u bɛɛ de y'an reçoit alhamdulillah u y'an bisimila ka ɲa ka tila k'an dɛmɛ communication na ka tila u ko k'u y'an ka kuma mɛn o kuma na an bɛ n'u ka comme i y'a fɔ k'an bɛ n'u ka kuma lamɛn sisan u y'an bisimila ka ɲa u y'an rassurer ko nin kɛlɛ in ye u yɛrɛ ka kɛlɛ ye u yɛrɛ ka kɛlɛ don donc u bɛ dɔ la an yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka dɔ kɛ u bɛna dɔ fara kan u bɛ dɔ fara kan yaasa ni bingale wale cɛjugu ninnu a ka dabila musolakaw fan fɛ o kuma an ka ministre ka kuma ni ma fili fiyewu témoignage min bɛ na fɛn ko an k'o lamɛn n'o ye témoignage Sisi an ka jɛ an ka ministre ka kuma lamɛn. Tous les jours, nous sommes en train de nous renseigner sur l'évolution des enquêtes. Nous suivons pas à pas. Nous vous invitons aussi à rester en contact avec nous et à porter à notre connaissance tout élément qui peut nous permettre d'avoir une avancée dans les enquêtes. Nous sommes vraiment disposés à faire évoluer les choses, à faire en sorte que, de par la promptitude de la réaction, de par la rapidité et l'efficacité de la réaction de la société, les gens comprennent qu'on ne peut pas commettre de telles atrocités et rester dans l'impunité. Je crois que cela va décourager beaucoup de gens à vouloir emprunter ces chemins. Ceux qui ont aussi franchi les pas, qu'une leçon leur soit donnée, qu'ils soient mis hors d'état de nuire pour le restant de leur vie ou pour le temps que la justice aura déterminé. Donc nous allons nous engager tous dans ces combats-là. Nous pouvons vous dire que vous n'êtes pas seuls dans ces combats. Vous avez le gouvernement à vos côtés. Et ce que vous venez de faire, c'est un acte citoyen que nous apprécions hautement. C'est comme une piqûre de rappel que vous faites à l'État, au gouvernement, pour s'occuper encore davantage et mieux
de la sécurité des populations. Nous en sommes conscients, nous prenons toute la mesure, toute l'ampleur de votre message et le traitement approprié y sera apporté. Anga folibe ministre Mahamadou Kasoke n'ale anga ministre de la justice garde sceaux ayera la fana ko ayan kumbe anga ministre musulman ulu fana kumbe ulu anga nyema yera ko do quoi amanga ministre de l'éducation fo kosebe no ya entanti shimuni ye dedeu amba fo kosebe alisa amba do ka fa be firiala adusuma kaselendo ala ka bada dali no ya en fayi ambanga ministre muso ni du ani démission ka hake sabatili wadi je fune amba fana fo kosebe kanga ministre de la santé fo jamina to alna kute kene ka foli bayi ba samba do ka fo a chesiri ndo kosebe anga ministre de transport amba fana fo kosebe ambe anga ministre musulman jumembe no to kote ngono sisa no kumbe kene ka je pense que nya be for de éducation kumbe santé de kumte no mais a click kumbe do anga foli ba anga ministre ya anga ministre de la fonction publique amba fana fo kosebe amba do ka fo muso be gouvernement na ali 30% madafa ube ka bara minga ube ka 70% nga bara de ke ambu fo ko wala nyando okay te se ka korofo te se ka neni nyeje se ka parce que ba nyeje che kuma be nga bi ku me retard la de ikume ka jikala madame ya ni muso ka ko dabara i ka wuli k'i jɔ mana ka taa baara la bi voilà de tun bɛ ka den ladon ok an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ale ye Musa Dirisa Gindo ye ale fana tɛ ɲɛfɔ muso jɛkulu si ye barisa an b'a dɔn k'a fɔ ni an kɔnɔna fililen don yan'an ka acte poser sariya kow la an b'ale de wele warisaka t'a la pɛrɛn t'a la perese t'a la an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye an lamɛnbaaw n'an kanuba ni min tɛ Musa Dirisa Gindo dɔn mun bɛ se ka f'u ɲɛna Musa Dirisa Gindo malien don sariya baarakɛla don n bɛ détachement na n bɛ baara kɛ ministère bɛ chargé len bɛ malien minnu établi bɛ extérieur la ani intégration africaine bon n ye wagatinin kɛ musow ka ministériso la ani denw ni denmisɛnninw n tun ye conseiller juridique ye san 4 dossier caman tɛmɛna n bɛ profiter fɔlɔ ka musobaw de b'i kɛrɛfɛ bi yɛrɛ fana ye belebele ye n bɛ ɲamali fo kosɛbɛ a ye kɛlɛ min kɛ assemblée la o muso 14 de tun ye mais kosɛbɛ a kuma na o kuma ca dɛ o ye nɔ bɔ ça veut dire que jama o tɛ se ka fɛn kɛ mais ni qualité b'a la a ka ɲi i yɛrɛ y'a fɔ tuguni n'a y'a ta fo ne ye woro sara la ko a b'u ka denmisɛnnin don ne fana ko aw tɛ denmisɛnnin don depuis a bolo donna fo bi ale tɛ sunɔgɔ voilà kɔrɔmuso fana mais n bɛna ale dege bamanankan na n kɛrɛfɛ bamanankan in bɛ mɛn koyi accent de b'a la sinon a bɛ kolonmaw fɔ n bɛna ale dege n ye caman mɛn mais n b'aw fo o de ko kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fo Mali musoman j'ai espoir parce que fanga ye fɛn caman bila u ye mais u yɛrɛ bɛ ka wuli ka caman k'u yɛrɛ o de kama marche silencieuse a kɛra ma balila ne sera bɛɛ ɲɛ an ye photo lamini voilà n ye ko taga bolo mais min kan ka fɔ u kan ka commission dɔ sigi min bɛ suivi kɛ très important voilà parce que ni min kɛra mɔgɔw bɔra parce que dɔɔni de don kɔnɔ jɛlen bɛ bi fɔ parce que ɲagatali min bɛ ka kɛ mɔgɔw ka kɛ sinima ye mais n ye yɔrɔ dɔ noter u caman ko sariya ko tɛ ko an ka tagabolo de don mais tagabolo de tiɲɛna bon tagabolo tiɲɛna fo sariya ka na sariya bɛ na tuguni ka menace de kɛ avocat ka ko de olu b'a dɔn an minnu ka baara ye ka sariya lawaleya tant que sariya girinma nin tɛ yen komi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin ko tɛ se ka dabila parce que mɔgɔ ye nin ko kelen kelen kɛ fa t'a si la parce que min bɛ ɲini fɔlɔ est-ce que i sigi kunkolo ka ɲi parce que i bɛ se ka mɔgɔ ni karaba cogo di k'a bɔ parce que ni karaba fila bɛ yen meurtre bɛ assassinat bɛ yen assassinat ye min n'i y'a labɛn wa ne ye nin fɛn fɛn ye kɔnɔ dabɔn kama nin bɛɛ labɛnnen de don k'a faga ka tila ka tasuma don a la an ka sabali sa maaw ni jara da 7 17 fo ka den sɔgɔ a nɔfɛ 37 37 kun ala ka da yɔrɔ suma voilà est-ce que o ye fatɔ ka baara ye bon an ye sensibilisation kɛ ala ka hinɛ an balimamuso la Cheikh Diallo dɔgɔmuso a dafalen tɛ nin yan nin kɛra sunkalo camancɛ de la muso bɛ seli la muso bɛ ka seli ka ala deli k'a faga Balabu fana 2016 la k'a to seli la marifa ma ci a la n'a den o tuma na a tɛ ban quoi diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ o yɔrɔninw ka mɔgɔ minɛ k'a bin k'a kan tigɛ fatilaw bon tant que u ma diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ don la koyi u tɛ lamɛn hali projet min fana a y'a fɔ fo a ka foli b'a la a ye kɛlɛ kɛ projet in dira officiellement ministre fila ma Umu Ture ani maître Konate ne tun bɛ sɛlɛ kɔnɔ c'était en septembre 2010 projet in bɛ senna depuis 2016 voilà bon projet c'est costaud an ye état ye baara kɛ parce que mɔgɔ bɛ ka min fɔ
la promotion de la femme a ko ni be l'escalier be kuma fendoni barsa régime robé réglage ni dola ba ñu fo ka sakaros buccal aller hommage do ke namba fa slam témoignage mi be no témoignage 7 ou ka kala anga sakaros lamé. Au début, c'était Adam et Ève. C'était Satan le premier, sa sève. C'était le respect de l'ordre divin établi. C'était 50-50, c'était homme et femme, c'était pile et face. Aujourd'hui, la grossesse de l'évolution des mentalités s'est avérée un fibrome infécond injecté par la dictature de certains hommes. La fausse couche de l'incompréhension a endeuillé les esprits bornés qui se fient à leur passion, à leur imagination, à leur machination. Mais une loi qui ne s'applique pas est un mort-né. Au nom de quel argument encore tenir les femmes loin des prises de décision? Parce que certains hommes se pensent forts, qu'ils ratissent tous les postes de gestion. À coup de quotas et de quotas, la norme naturelle balance. Les hommes ont fondé un empire sur elle pour les priver de leur propre existence, comme si la pomme du péché originel avait plus de sens, sinon était l'essence de nos droits les plus constitutionnels. Un seul homme parmi des milliards de femmes qu'on doit dire il, mais il ne s'écrira jamais sans la lettre L. Les prétextes sont tellement vils, ils sont tellement inutiles, parce que femme et homme, c'est pile et face, homme et femme, c'est pile et face. Pourquoi quand il est là, on voudrait qu'elle s'efface? Elle ne doit pas s'effacer, elle doit exister. Elle ne doit pas s'effacer, elle doit exister. Une loi qui n'est pas appliquée ne sert à rien. Ayo fanafo. Ambado kafo ni loi tado, ani ratification do. Ah gindo, ambe anye doko la de. Ah anga déclaration la mena. Rebe bara la barsamba do musoka ministre ni duni démission ka haketa batili ikumbe. 30% imbeta kuma mina yere wulika jo chamanke loi pour le jaya sori yere boloba la ministère conseil technique yala. Oh si ça non ebolo ikumbe kumana ça ya kise mina proposition qu'on kera depuis 2016 nyama so ala alsa ikumbe kuma de la. Effectivement, ça rien une parce que en code pénal on m'a formé ko ça rien sumbadi mais c'est général abebeka. Bon il y a là ni ko muso soro ou ta couser blessure volontaire d'état. Ça comme il faut qu'on en il négocie la on andron négocie. Mais on y en a minko et n'était clé. Mais ami on dafa. Bon on dafa yoro emi de fait que vulnérabilité n'est pas soit maman. Fanga doti là. Naturellement. A doti là quoi? Naturellement ni tiens muso ni couple do. Tiens de dada enfant fait. On veut faire fort. On veut muso la sécurité. Ça dit que dans notre pratique, on a fait nos gars muso protéger. Si ça, il y a photo nous sommes champions des signataires de convention. Convention est relâchée. On a code de personnes de la famille qu'on a. On a signé en 18 ans mariage pour enfants. Mais 16 ans de bain avec code qu'on a. Oui, quel est le 16 ans d'enfant télé, 15 avec l'autorisation. Très bien. Bon, maintenant, au code clé, nous sommes au code la carré. Il faut que tu aies Kiriso Badola. Ni raison dira à bon, nous faisons la jet, il faut ça. Taxi quand appliquer. On m'a saria barakela. Tant que ni taxi B, nous faisons mo barake, on faisons ça gauche. Najabo dans n'a pas déni de justice. C'est-à-dire que juge allait ka bara fouille aller là ka saria appliquer n'a fora sans ko muso do so kololo do asoro aba la ya be saria min kono o la ba définir ka be o ma ka so ka critique bon maintenant no saria mata parce que kele kera loi mintara anya ke ka ta dron jar kama muso dron kama pour que mo baga wakati do la ay fin chama fo manami fin chama fo les types de violence et de harcèlement ni fo harcèlement tanga ko di kono mais abeno kono bon maintenant mi nana mi fona yo fanga grima yoro ni mi mege 112 ça ibita cour d'assises là do ma faga 48 ans de dama muso cour d'assises we finiblement no ga minke ni taro la i retato fo le be joro fo parce que i bolé we 100 ans ou be ko nana mort bon amo de no fait texte do na parce que mo be ni baro ke fatote ambo no fe nga amemi fana no fe muso do fana fakala 10 ans dira cheuma muso kele nga che faka 20 ans dira ma voilà donc anto fana fe ni mafsaniye o e manden kale kan o de sariya na kun parce que sariya na fa ba de bala ne de ba nyini muso fe sariya na be projet lalibi u ka ta ka ta kala ka nyefo mo avec teme dongele foron fanga fam voilà bon maintenant sariya in krefe
député jɛra ka fɛn dɔ fana n'an f'o ma ko texte d'argumentation o ye jumɛn ye ka jɛ ka sɛbɛn dɔ bɔ ni e kun ma ne ko k'i t'a kalama ne bɛ se ka ko dɔ kɛ u b'o d'e ma e b'o kalan fɔlɔ ka sariya in bɛɛ faamu yanni ka don sariya kɔnɔ n'i y'o argument dɔn mun na an bɛ fɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ mun na min bɛ ka kɛ erika kɔlɔlɔ min kɛra fo aw ka a texte bɔ ka tila tuguni ka nombre bɔ parce que nombre ye jumɛn statistique nin o de bɛ mɔgɔ sara voilà ni dunan dɔ nana sisan n'a fɔra ko san kelen kɔnɔ muso 10 fagara u b'a fɔ mais o tuma mun don aw bɛ kungo de kɔnɔ o tuma sariya tɛ yan bon sensibilisation ye de anw ɲɔgɔn t'a la mais sisan arrêté à réserver vers les sanctions an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ Gindo kɔni kɔfɛ n b'a dɔn bi bɛ n'i ka numéro fana di musow ma barisa an bɛ faux pas caman kɛ sariya tɛ marché preuve kɔ kuma dɔw an b'an ka preuve in négliger ou bien an b'a bɛɛ bousiller n'an taara kiiriso la an tɛ se ka gagner donc a ka d'an ye kuma bɛɛ Gindo ka to k'a ka numéro di yanni ka acte dɔ poser ka Gindo wele ou bien n'a bɛ se k'i référer huissier ou bien avocat dɔ ma o ka se ka don i jigin kɔrɔ foli ni kanu min b'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye bi jɛmun kan an bɛ kumana kɔlɔlɔ jugu ni ɲangata jugu min bɛ da musow kan ka da kɔ musoya yɔrɔ kan n'an ko a ma violence faite aux femmes et aux filles ni an wulilen don k'an jɔ k'a fɔ ko dɔ kɛra ten sa a ka kunbɛn a ka jɔ musow ye déclaration kɛ juma tɛmɛnen an taara di ministre ma n'o ye ministre de la justice garde des sceaux Mahamadou Kasoke a y'a ka kuma mɛn a ko k'u fana bɛ wuli k'u jɔ ni ala sɔnna halisa musow ka fara u ka jamana bɛ a jɔyɔrɔ la nka Gindo y'a ka kuma daminɛ n'o ye an fana b'an ka suivi n'an ka évaluation de kɛ kuma fɔlen a tɛ kɔlɔsili bali kuma fɔlen a tɛ baara bali kuma fɔlen a tɛ n t'a dabila bali o kuma honorable bɛ yan nɔ n'o ye madame Fɔnba Fatumata Ɲabali ale bɛ yan a y'an ka ɲɛmaaba ye an b'a dɔn k'a fɔ Gindo ye commission ko kuma min fɔ k'an ka commission sigi ni ma fili a baara daminɛna alamisa dɔ ye ko an ma ɲɔgɔn ye fiyewu an ye ɲɔgɔn ye alamisa don ka foli di parce que baara o baara n'a kɛra f'an ka sigi k'a lajɛ baara kɛra cogo di mun ɲan'a kɔnɔ mun ma ɲa kɔnɔ ani an bɛna mun boloda baara in kɔfɛ parce que wulikajɔ de kɛra a tɛna dan marche ma marche in kɔfɛ an bɛna mun de danatigɛ an ye ɲɔgɔn y'o kan ani kumamisɛnnin wɛrɛw bɛ n'a bɛ fɔ o ma divers an kuman'olu kan donc o hukumu kɔnɔna na vraiment n bɛ profiter ka bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra Jumadu ka taa ŋaniya yira an fɛ vraiment a bɛɛ y'a yira k'a fɔ i ka ko don mun sera yen min ma se yen bɛɛ ŋaniya tun bɛ yen an bɛ foli di bɛɛ ma an ye ɲɔgɔn ye o don an y'a yira k'a fɔ an bɛna an tɛ jɔ tan an bɛna ɲɔgɔn ye an ye réunion wɛrɛ boloda parce que a don komi a bɛnna alamisa ma musow alamisadonya fɛ musow ka ko ka ca kɔɲɔ tun ka ca caman sen ma yɔrɔ sɔrɔ an ko n'an nana décision fɛn ta o yɔrɔnin na a bɛna kɛ dɔw kɔ mais mun tun bɛ yen an y'u ɲininka mun de b'u fɛ an ka min kɛ nin kɔfɛ caman y'i ŋaniya di maintenant an ye bolodali kɛ ka n'a yira k'a fɔ an bɛna commission sigi commission bɛna sigi kulu caman musow bɛ n'u yɛrɛ ye mun kɔnɔ mun bɛna baara in continuer n'an nana sigi don wɛrɛ an bɛna o kuluw de sigi mais a yirala k'a fɔ déjà hali sariya daminɛni min bɛ yen n'a baara kun daminɛna n'a jɔra anw i n'a fɔ Gindo y'a fɔ cogo min an bɛna ta ka kɔni ye an yɛrɛ tun ye sariya kulu dɔ sigi fo ka groupe réseau dɔ dilan a kan k'an bɛna sariya in ta an yɛrɛ dama an bɛna an sigi fana tuguni k'a kalan avant projet de loi in an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la k'a lajɛ parce que baara de don a kɛra baara ma dafa pour que a ka dafa f'an yɛrɛ ka sigi an yɛrɛ musow an ka sigi k'a kɔnɔko lajɛ an fɛnɛ hakilila ye min ye an ka fɛnɛ k'an ka observation kɛ an ka ci département ma mais a tɛ parce que ne ye min jateminɛ jamana kɔnɔdenw communication dɔ kɛra k'a fɔ ko sariya taara sariya ma ta sariya sɛbɛn ma dafa ɲɛbila baaraw de kɛra o ɲɛbila baara fana a bɛ continuer parce que jamana kɔnɔden bɛɛ bɛna ɲininka groupe bɛɛ organisation des femmes des jeunes les religieux personnes ressources bɛɛ de bɛna ɲininka ka papier in da u ɲɛkɔrɔ an k'a lajɛ an ka diinɛmɔgɔ an ka laadalamɔgɔw fɛn mun na an ka taabolow bɛ bɛn a bɛɛ de bɛna fɛsɛfɛsɛ n'o kɛra gafe bɛ tila ka ta tuguni ka segin ministère la commission interministérielle dɔ de bɛ sigi a kan olu fana bɛna baara kɛ pour que mɔgɔw ye fɛn mun fɔ k'o intégrer n'o intégré la tuma min projet de loi bɛ élaborer ka sɔrɔ k'a di ministre ma a bɛ taa n'a ye conseil des ministres la conseil des ministres mana adopté tuma min a bɛ sɔrɔ ka taa sariya bulon député bulon kɔnɔ o b'a voter donc foyi ma kɛ baara in na fɔlɔ a ka faamuya o cogo la
k'a fɔ baara de don bɛɛ bi ni i hakilila di a kan bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ baara la donc o kɔnɔna na ɲɔgɔn faamu de bɛna k'a kɔnɔ n bɛ ala deli vraiment an ka bɛn ko kan min ye bɛɛ ka hakilila ye Blakasuma terema yen nɔ honorable an b'a ɲini i fɛ k'i ka numéro di barisa muso caman de bɛ yen u b'a fɛ k'u sen don baara la nka n bɛ sɔnni da min kan n bɛ yafa ɲini fɔlɔ n bɛ yafa ɲini kuma ma nɔgɔn mais yɛrɛ ko de don yɛrɛ baara de don a kana kɛ maa si ɲɛna k'a fɔ ko nanzaraw dɔ b'an kɔ walima bailleur de fonds bɛ yen mugu bɛ ka jigin marché in kɛra n'an ka 2 n'an ka 20 de ye Orange Money ni mamnu a samaw n'a fɛnw a bɛɛ dayɛlɛ la 100 bɛ min bolo o y'o di 1 million bɛ min bolo 3 ani kɔ musow de y'a bɔ 2 la dɛ wa 2 min seko ye donc a ka dɔn k'a fɔ an mago bɛ baarakɛla de la mais n'a ka dun passe tɛ n bolo ni passe t'i bolo sɛbɛ la i to so a ka ɲi minnu bɛ se ka na k'u musaka n'u ka musaka n'u diinɛ n'u ŋaniya don a la an mago bɛ o de la cɛw fana welelen don dɛ honorable numéro ye jumɛn ye 76 36 11 24 76 36 11 24 wa sariyakisɛ ma ta sariyakisɛ tɛ se ka ta an kɔ barisa an b'a fɛ Zeyina n'a bilala ministre kunda ministre k'a fɛsɛfɛsɛ ka taa n'a ye conseil des ministres la président k'a wote n'olu y'a wote olu b'a bila ka taa kasabulon kɔnɔ sariya bɛ se ka taga nka an b'a fɛ n'a kɛra Zeyina ni opposition min bɛ yen t'a la a ka bɔ cɛlakaw da muso si kana sɔrɔ k'a fɔ k'a t'a la o baara de ɲini dɔ to an bɛna segin an kɔ tuguni k'a pɛsɛ-pɛsɛ muso bɛɛ k'a faamu foli ni kanu min b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen aw sɔgɔlen dɔ ka radio mandi la n'o ye Joliba FM ye 105.0 minnu fana bɛ k'an ta Joliba TV News kan foli belebele bɛ aw ye aw bɔ kɔbɔlɔsiraw fana ka musoya page ye MUSOYA k'aw ka jɛmukan ye aimé ka tila k'a partager mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka commentaire bila n da bɛna se u ma ɲininkali siraw fana an bɛna olu dayɛlɛ sɔɔni nɛgɛjuru bɛna labila nka yan'o cɛ bataki sira ye 60 82 22 29 29 60 82 29 29 70 30 60 30 70 30 60 30 50 39 96 96 Maître commission sigilu baaraw a bɛ cogo jumɛn a bɛ taa jimi sira fɛ a fo ka ɲa parce que n'i y'a jateminɛ marche kɛra le 3 juin dès jeudi an ye ɲɔgɔn ye donc kumaw bɛ yen et puis min yɛrɛ bɛ baara in yɛrɛ diya mɔgɔw bolo an balakaw bɛ an ɲɛ ministre kɔrɔw b'a la député kɔrɔw b'a la olu b'a dɔn kow kan ka kɛ cogo min na jamana in kɔnɔ u bɛ siraw dɔn anw minnu fɛnɛ nanu fara u kan an fɛnɛ bɛ fɛn dɔ faamuya ka fara an ka dɔnta kan donc baara in bɛ ka da bolomada o cogo de la et i ye fɛn dɔ fɔ c'est très très important an ka segin a kan kɛnyɛrɛ ye baara de ye nin baara in ye c'est du bénévolat et du volontarisme min y'a dɔn nin ko in y'i yɛrɛ ko ye bɛɛ welelen don min yɛrɛ m'a faamu a k'a faamu yɛrɛ ko de don bɛɛ welelen don nin marche in partenaire technique et financier ma dɔɔrɔ mɛ di wa a ma taa ɲini mɔgɔ fɛ an yɛrɛ y'an ka partenaire technique et financier musow Mali musow de kɛra u yɛrɛ ka partenaire technique et financier et c'est un signal fort qu'on a donné avec cette marche. Et les gens sont venus d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Mɔgɔ si ma jagoya, mɔgɔ si passe ma di mɔgɔ ma. Fosi. An y'a facilitation kɔni kɛ pour que mɔgɔw ka se ka yɔrɔ lasɔrɔ. Parce que monument de la paix a sɔrɔ ma nɔgɔ. Voilà. Donc mais n'o tɛ politique baara tɛ. K'an bɛ dɛmɛ politiki mɔgɔ dɔ kɔ o tɛ nin ye faso ko de nin ye faso den ɲumanya ko de o tuma na bɛɛ welelen don ka jɔ wa Mali kura min bɛ ka fɔ a ti ɲa nin taasira ninnu kɔ de a ti ɲa nin kɔ o tuma na fɛn fɛn n'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ka dɔn ko i jɔyɔrɔ b'a la i ka na hali k'i sen fila kɛnɛ kan o ye jɔyɔrɔ dɔ ye o tuma na n'i tilala ka fɛn sɔrɔ ka fara kan ka dɛmɛ kɛ o fana ye belebele o tuma na ka bɛɛ fo ka fara honorable ka kuma kan bɛɛ ka na fondation ERA numéro bɛ se ka di yan parce que n b'a dɔn an bɛ weleli kɛ kojugu dɛ nka aw bɛ weleli kɛ a sofelen don an kɔ weleli bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛ halisa ala ka dɔ fara sɔgɔw kan yarabi ok fondation ERA numéro 75 76 76 23 23 23 ka fɛn dɔ fɔ ka faranfasiya n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ kan u bɛɛ fo i bɛ sira di yan n k'u bɛɛ fo ka fondation ERA cɛ n'a muso bɛɛ fo Fatuma n'a ka jama ka n baarakɛɲɔgɔnw fo n ka associé maître Cheikh Oumar Tunkara ani maître Oumar Ɲare olu wililen don k'u cɛsiri audience bɛ se ka k'an bolo kuma dɔ la 10 hali an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na mɔgɔ kelen ka baara tɛ dɛ ani an ka collaborateur
cabinet kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ planton na fo ka taa fɔ collaborateur principal la k'u bɛɛ fo bɛɛ cɛsirilen don ni musow ka baara wulila bɛɛ cɛsirilen don i y'a faamuya donc ni mɔgɔw b'a fɛ k'anw yɛrɛ ye u bɛ na mercredi don fɛ ka daminɛ 14h awɔ ka avocats ye parce que baara ka ca il faut k'an fɛnɛ k'an organiser mais fondation na fɛnɛ an ka denmisɛnninw former la u bɛ se ka bɛɛ reçoit Fatuma Doumbia n'a ka jama u bɛɛ bɛ yen u bɛ reçoit du lundi au vendredi donc ni mɔgɔ min ye sira sɔrɔ ka na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fɛn dɔ dénoncer ni ACI 2000 kɔnɔna don k'a ɲɛsin Gaduma ma restaurant Gaduma ma sirajan kelen bɛ bɔ bibliothèque nationale la ka taa fo IBK ka soda la place Cannes donc sirajan kelen don an b'a ɲini jama fɛ u ka numéro in ta 75 76 23 23 75 76 23 23 fondation ERA kɔni bɛ Bamakɔ de fɔlɔ nka u t'a bali k'a fɔ ko Tombouctou walima Kidali walima Menaka ko weleli tɛ se ka kɛ a ye weleli kɛ aw bɛ bilasira barisa fondation ERA dabɔlen don musow bɛɛ de kama ani cɛ minnu bɛ gɛlɛya la nka gɛlɛya belebele bɛ anw de kan sinon u bɛ cɛw fana dɛmɛ u t'u ban ka cɛw dɛmɛ parce que a dabɔlen tɛ o kama lafasabagaw don 75 76 23 23 minnu fana b'a fɛ ka na mercredi au mercredi à partir de 14h aw bɛ se ka na n'aw b'a fɛ ka avocat yɛrɛ ye à partir de 14h araba o araba ACI 2000 kɔnɔna na ka bibliothèque nationale sarajan kelen min bɛ taa ka taa place Cannes na o de don donc n'aw nana dɔn fondation ERA restaurant dɔ bɛ yen ko Gaduma a b'o kɛrɛfɛ publicité kɛra Gaduma ye dɛ a ka tila ka o yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la o kuma Kadi Zoli ça va? Ça va. Oui. Ah, i kun kontanen no ministre ka reswali la sisan baara minnu fana bɛ ka kɛ commission bɛ ka sigi cogoya min na barisa tiɲɛ don ɲɛmaw bɛ yan nka an bɛ se k'a fɔ e ye grâce surtout ye e bɛ communauté yɛrɛ la e bolo a tubabukan fɔw n'a musokɔrɔbatigiw de ka ca wa ou bien vraiment an dugumamɔgɔw fana bɛ a la barisa nin baara in tɛ se ka kɛ fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan faamaya ko t'a la fantanya ko t'a la baara nin kɛcogo diyara ne alhamdulillah parce que bɛɛ b'a la bɛɛ b'a kɔnɔ o ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bonya b'a kan bɛɛ bɛ k'a faamuya fana o le kama ne yɛrɛ ye n cɛsiri pour muso caman ka don a la surtout commission ni parce que muso bɛ jɔyɔrɔ b'a la k'a ta sensibilisation la k'a ta mobilisation la o bɛ muso jɔyɔrɔ b'a la hali min ma karan ni min karanna n'u y'a fɔ an bɛɛ bɛ bamanankan nin mɛn n'i ma bamanankan mɛn i bɛ filakan mɛn ou bien i bɛ marakakan mɛn comme madame la ministre donc a ɲɛfɔli bɛ kɛ pour an k'a faamuya n'i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye n'o mɔgɔw yɛrɛ t'a la a ma nɔgɔ a ka faamuya parce que même jeudi n y'o le fɔ ko il faut sensibilisation forte ka kɛ pour musow k'a dɔn ko nin kɛlɛ tɛ foyi ye pour an la jamana nin ka se ka sigi n'an ko malikura il faut nin ka sigi ni nin ma kɛwale ma ɲa malikura tɛ se ka sigi a ka gɛlɛn malikura tɛ se ka sigi malikura tɛ se ka sɔrɔ jamais ka sɔrɔ musow adamadenw yɛrɛ parce que n'i y'a fɔ muso i bɛ fɛn bɔ parce que adamaden hali bagan a fagara tuma min faga cɛ jugura o tigi ɲaŋitara surtout adamaden donc tant que adamadenw ma lafiya malikura tɛ se ka sigi an b'i fo kiwale ɲuman dɔ kan an lamɛnbaaw n'an kanubaa bɛɛ k'a tilajin kɛ k'a fɔ aw bɛ jɛmukan min lamɛnna o ye musoya jɛmukan ye radio Joliba FM sanfɛ 105.0 an bɛ kumana min kan bi kɔlɔlɔ jugu ni ɲangata jugu ni bingani wale min bɛ da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan n'an b'a fɔ ma violence faite aux femmes et aux filles ni violence basée sur le genre dɔ don an da bɛ ka se o de ma ni wulikajɔ minnu bɛ sen na walisa halisa an ka faga ɲɔgɔn kan an ka se ka nin wale ninnu kɔn k'u kunbɛn ani minnu fana ni bingani kɛ ka k'u ka hakɛw segin u ma ani maître Nadia Biolel madame Tal fondation ERA an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo ale y'a yira k'a fɔ jɛkulu min kɔni bɛ ale bolo n'o ye fondation ERA ye o bɛ yen k'an bɛɛ ɲɛji cɛ araba o araba à partir de 14h n'a y'an diya an bɛ se ka na AC 2000 la ani lapasabaw n'o ye avocats ye an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye 75 76 23 23 ani maa min fana bɛ ɲɔgɔn bolo o y'an ka député ba dɔ ye n'ale Fatumata Ɲanbale n'an b'a fɔ a ma madame Fɔnba honorable ale fana bɛ jɛkulu la n'o ye Refampe o y'an ka muso ɲɛmaw ye politique ministres ni député kɔrɔw olu bɛ jɛkulu min na n'o ye réseau des femmes africaines ministres et parlementaires ale ko numéro bɛ se ka wele 76 36 11 24 76 36 11 24 barisa baara boloba de bɛ yen nɔ an t'a bila bilen dɛ an bɛɛ ka wuli ko ka don commission kɔnɔ an bɛ cɛw fo k'an ka dutigiw fo ka ɲini u fɛ kuma caman b'a fɔ aw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ tɛ fɛn na donc aw ka permission di an ma aw de ye dutigi aw ka sandwich dɔw dun don dɔw la aw ka seri dɔ min don dɔw la a k'a to an ka na nin baara in kɛ a ka fisa
barisa ni muso kelen lafiya la den minnu bɛ na olu bɛ lafiya aw buranmuso fitininw bɛ lafiya aw mɔdenninw bɛ lafiya o kuma bɛɛ ka permission di ka madame ma ni baara bɛ yen ni passe tɛ min bolo a ka passe di an ka se ka taga Gindo o tɛ yan parce que kuma dɔ a bɛ kɔnɔna juguyaninw kɛ dɛ effectivement n'a taara k'o fɔ a bɛ se ka kow lanɔgɔya dɔɔni et puis on nugulen don cogoya min na kɔnɔw ni fɛnw bɛ ka bɔ si mana biriti kuma dɔ sanu sini ka fisa ko la dɛ a bɛɛ kana kɛ to ni basi ye dɛ girima ye sufɛ légerninw ka dun et puis aw yɛrɛ ka jinin dɔw kalaya alhamdulilayi micro-ondes fana bɛ dɔw bolo bi na an yɛrɛ bɛ se k'olu dɔw kɛ nɔ an yɛrɛ b'o bɛɛ kɛ mun na b'a ban ka kɛ n'aw bɛ se o de kama n'a fɔra ko muso bɛ baara la cɛ bɛ baara la ko ka gɛlɛn n'an ye ɲɔgɔn faamuya a bɛ nɔgɔya Gindo sabali kɛlɛ tigɛ kuma ma dɛ o kuma sokɔnɔ baara tɛ baara ya ayi non a fɔ ko fana saga de minɛ baara baden fali baara ba in bɛ kɛ sokɔnɔ in na mais n'a kuma de tora ka bɔ maloya dɔɔni b'o la a y'a to an ka kɛ dugu la maloya fosi man ka y'a la faut pas zéro bɛɛ de kan ka dɔ kɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa de a bɛ furanin kɛ alhamdulilayi ka tila ka dagaw fana fɛnsɛn a ka denmisɛnninw ko sɔn parce que o de fana ka ɲi quoi a b'a to yen aw tin bɛ don denmisɛnnin na parce que après tuguni caman bɛ dimi aw tɛ ne fɛ aw b'aw ba de fɛ k'o filɛ dɛ k'a fɔ k'o filɛ dɛ donc i bɛ conseil jumɛn di an ma halisa walasa baara ka ɲɛ an bolo ka taa fɛ n bɛ conseil min d'aw ma parce que ne y'o de fɔ n ko ne dalen bɛ Mali musow la o y'a ye aw ka organiser hali bi o y'a ye mɔgɔw bɛ ka bɔ ka ONG n'u ka fɛnw créer et puis ne yɛrɛ groupe min diyara ne y'a la kɔrɔbalenbaw b'a la an ka ministre kɔrɔw minnu ye nin kɛlɛ daminɛ cɛmancɛw b'a la n'o ye maître ka génération ye ka na ani fitininw fana awɔ maître dɔgɔninw yɛrɛ fana b'a la parce que relève assurément bon maintenant u ka to ka suivi kɛ parce que musow u ka ca tabarakala n'i ye jate lajɛ ko 50,4% on t'a dɔn ni dɔ farala o kan fɛn ma fara kan dɛ don o don an bɛ ka faga dɔ bɛ faga kan cogo di voilà bon n'a fɛ organisation in kɛ hali bi parce que tant que sanction in de ma kɛ bagabagali de ka kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn a tɛ nɔgɔya parce que an kana fɔ hali k'a nɔgɔya ne b'a fɔ bi ni bɛɛ bɛ voyager an mana taa forum ninnu na ani tubabu n'a fɔra ko des conditions de la femme ko jɔn de avancé len don i b'a sɔrɔ Mali an bɛ cɛmancɛ la mais bɛɛ b'anw de fana t'a lajɛ mais mun de b'an jɛ parce que dɔrɔn an sigilen bɛ fɛn dɔ kan n'an ko présenteurs sociaux culturels ko ka gɛlɛn parce que an ye silamɛya faamu cogo dɔ la k'ani ka an ka sigida kow faamuya olu ɲagaminen b'an bolo an tɛ ka se k'olu de bɔ ɲɔgɔn na mais don min na n'an y'an hakili sigi k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min kan ka kɛ ka regarde texte joli bɛ yen min balannen don texte dɔ bɛ yen sur la loi de la protection de l'enfant dɔ ye denmisɛnninw ka bingali jugu ni fɛnw kɛ o fana bulokelen bɛ yen o dun texte n'o fana bɔra o bɛ se ka denmisɛnninw kɔlɔsi ni denmisɛnninw lafiyara musow bɛ lafiya ni musow protégera n'an ko autonomisation o bɛ se ka kɛ pour que an taara loi 052 ta volet fila de b'a kɔnɔ loi de représentativité muso ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mun bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ani responsabilité o ka se ka bila fɛn kunna n'u bɛ se ka fɛn dɔw kɛ yɔrɔ tu sais n'i y'a loi lajɛ a tali a ɲana trop mais mɔgɔw de tɛ k'a faamu bon n'i y'a min ko nomination tɛ ka kɛ problème wɛrɛw bɛ yen o ye jumɛn ye f'u ka observateur dɔ de sigi ni nomination bɛ se ka kɛ conseil des ministres b'a lajɛ joli donna joli bɔra joli kan ka don on a dit aussi k'u ka registre dɔ créer pour que au moins femmes compétentes bɛ se ka ta k'a bila kɔnɔ n'u b'a ɲini dɔrɔn u bɛ taa ta o kɔnɔ ka na n'a ye o fana baaraw daminɛna nka a mɛnna sen na dɛ voilà bon groupe minnu de mana kɛ sisan ka veiller olu bɛ se ka u miiri société civile ka état booster ka fɛn dɔ fɔ état ye parce que département créera ka ban depuis a bɛ direction na kana kɛ département ye politique nationale jar bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ bon o de fana bɛ loi ni article caman booster pour que olu ka se ka ta i y'a fɔ cogo min na an dalen bɛ musow la u ka continuer u ka ɲɔgɔn minɛ u ka baara kɛ o la u kana ɲina togoda musow fana kɔ olu fana bɛɛ b'a la parce que a bɛɛ jɛlen de bɛ kɛ muso ye muso ye dɛ voilà parce que ni autonomisation ni kelen lafiya ko dɔ ma lafiya voilà o autonomisation bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ tɛmɛ o de fɛ il y a machine dɔ bɛ wele ko plateforme multifonctionnelle ko muso bolo caman parce que an ka denmisɛnninw musomaninw n'u bɔra ekɔli la an denw u b'u minɛ k'u bila baara la cɛmanin bɛ taa ka balontan kɛ musomanin a tɛ se ka kalan fɔlɔ a bɛ bila retard la bon n'i ko k'i b'o dɛmɛ a cause de filɛ nin ye ou bien n'i ka bɔ baarayɔrɔ la ka na i ni muso ka bɔ baara la aw fila ka na so kɔnɔ muso b'a ɲɛsin gabugu ma ka taa yɔrɔ labɛn e cɛ min nana n'i ma taa télé k'a la i bɛ t'i ka radio ta k'a bila radio la k'u lamɛn ou bien i bɛ taa carte bɔ bon o muso ale bɛ baara kɛ k'i ka na n'i ka fɛnw bɛɛ labɛn ka tila ni seli fɛn sera a bɛ sɔrɔ ko dumuni sigira bon ne ko ne n'o ka taa concours kɛ ni ne m'o dan jɔn b'o dan i b'a dan kɔni parce que ne t'an sɔrɔ k'an ka télé lajɛ k'an ka carte bɔ k'an ka baara kɛ ale bɛ gabugu kɔnɔ a bɛ bolila denw kɔ e bɛ tila ka ne n'u labɔ ko ne ka taa concours kɛ ne m'o dan o. mais Gindo Gindo ne kun ko saga b'e la mais n bɛ ɲini ka saga yɛrɛ tigɛ dɔɔni mais parce que e bɛ chiffres kunna muso bɛ nin bɛɛ kɛ surtout musomanw bɛ nin bɛɛ kɛ an bɛ tila k'aw dan e ye concours jumɛn ko muso bɛ kɔ n'u ye chance d'an ma an bɛ nin bɛɛ kɛ
classique on est première fois. C'est pour vous magnifier. Donc on a qu'on fait tout là ça. Ah bah non, on est pas fort. Bon, il veut un numéro de dia parce que comme il s'est gagné tête les plein, on le loue parce que smile. Ah, d'accord. Numéro de ça ou bien quand Ah, numéro de ça. OK. 60 ah, ma façon de jouer. Ah voilà 76 45 90 68. 68. Voilà. 76 45 90 68. Abada mimi nyini o ye fait meka formalisation. Donc ni saria de me baraka ni preuve de. Parce que comment dans job ko bela. Ne ma sebe ne ma keo, ne ma photo tao, ne diminane tara. Ah, comment do ibe don ibe ki ere kala yede. O kuma yana ka acte posé. Akato ka gindo wele. 76 45 90 68. 76 45 90 68. Wa weleli follow anga commissaire Kompol Astantara fonyo kumabe. Ko saria tamasele follow réconciliation, médiation des follow. O ko te koni weleli ka do kubeta e ka dutiki ke mena ka black sola. Ba sa yere dodo. Abe ben de fe ngani mami ko ka te ben strata. Ko hake bunaki okuma bagabara libeke. 76 45 90 68. Ama kadi de ka numéro di. Tlekora here. 66 76 27 24 66 76 27 24 ambe awakila jinka force kono lo ka radio mandila no Joliba FM 105.0 ambe kumana mi kambi wenya ngata jugu ni kololo jugu mbeda muso ka kada ka muso ya yoroka andabe ka se odema ani dirisa gindo Musa dirisa gindo 76 45 90 68 76 45 90 68 allez magistrat ni magistrat mindo bibi na alhamdulillah ka seko na ka dongo akelenu ka bla malien de be ka bla la ngakeren la on musola ka on ba fo ka wali mando madame Berthe Fat Kadi Jara ambale fo kosebe plateforme le kora here allez fana chesse de kosebe société civile la kerengere ala communauté à la base donc mobilisation ni kuna fonidi allez fana chesse de la ndemsono ngakalanko 66 76 27 24. Fondation Era, Madame Tal, Nadia Biolel, ale fana chesegele no kosebe musoka hake pasali. Kriangere na kiri soro fena ba fama avocat pro bono. Kanga hake anga seka kumada soro kiri so la ale chesegele no la kosebe. Fondation numéro 75 23 75 76 23 23 75 76 23 23 honorable Fadimata Nyambali Madame Fomba ale fana yanga politique nyema do muso nyema do sekuni donko chama bala jamana jo serofe donc ale fana woleli kafsanga femi fana ka do commissiona ni bara minombe kake wale sa muso ka wuli ka joyi kana toko ala ibse ka Madame Fomba wele honorable 76 36 11 24 ibe sigida mina ana ibse ka sekuni dongo mi no bila ibse ka do commission min kono nga bala de ambe ka permission de mananga dutiku fe ambe here de fante bala o fe ante se ka fosi ke fulu ka son ka dutiku deli alsambulo flambe onko ye u kan deme an fana kan joni fi faso jola et puis fana muso mi ni ba do ka fo ite se kana ni passe tibulu ibni ka passe wajibi amauka ubi ka mini ubi ka dumini ate se ka be ango fo do ke ka sa delina anyere ka dota tanke keredi songo banku ga kanga keredi la tanke anga dewuli fini be tanke anga balma muso fini be tanke anga gezner songo bambulu anga cheni do fo anga na dese kanga keme fulani na anga muga ndo tarata arabano araba anga doni blake su kono antato anga passe ninta amba nyini ofe anga wuli anga jonina anga na nyina deunko anga na nyina dutiku ko folini kan nimbe obela jelenya o sokolo do ka radio mandila amba nyini Augustin Eshubi hinaka jama fe ukana ga jo sawa la blani watina 65 65 50 50 65 65 50 50 ni mami ba fe ki dado barola wal makani ngali tengu anga bima welelo na ka kuma ni kololo jugu ni nyangata minu bese musola kauma anga foli be mo mo bataki black ananda bet la kase umama nyini ngali koninye nya beye foli kandido nga foli be obeye bataki sera 70 30 60 30 70 30 60 30 60 82 29 29 50 39 96 96 weleli sera uluda leno allo 65 65 50 50 allo Antlo Bola allo salam alaykum wa alaykum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Antlo Bola OK 65 60 65 65 chef là 50 chef là 65 65 50 50 65 65 50 50 anga foli bobe basala goita amba fo ko wala nyumando bonjour kumba ko vraiment émission tabolo ya leja
ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko halisa ko ka foli bila an ka maa welelenw an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ Bakari ka bɔ Senu ma jamu ye Bakɔrɛ jangana an ka foli bi fana ye kosɛbɛ kosɛbɛ Sheikh Alpha Yaya Ama an ka bi fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ I wish ka love o fana y'an ka denmisɛnninw ye tɔgɔninw de bɛ d'olu la dɛ donc an bi fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛɛ ka batigiw bɛn nka ɲɛ bɛ folikanw de la ani an ɲɛsi ma an ɲɛsi jamu ye Baba Male an b'aw fana fo kɔ waleɲuman dɔn wa ni ɲininkali bɛ kɛ weleli sira 65 65 50 50 65 65 50 50 an ka foli ni kanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye o kuma an b'a ɲini halisa an ka taa ni a ye n b'a fɛ baaraw sisan nɔ réunion filanan bɛna kɛ kuma jumɛn réunion filanan an y'a fɔ an bɛna a boloda awɔ ni appel donna dɔrɔn allo ok allo 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 ok i bɛ se ka radio datugu n'aw bɛ weleli kɛ dɔrɔn a bɛ radio datugu walima a bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ 65 65 50 50 aw bɛ radio datugu yɛrɛ de a bɛ bɔ radio kɛrɛfɛ allo allo ni maa min bɛ weleli kɛ an b'a ɲini aw fɛ walasa an ka ɲɔgɔn faamuya aw bɛ bɔ radio kɛrɛfɛ a y'a datugu complètement après aw bɛ tila ka na bataki ni émission bɛ to bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛ se ka tila ka taa ta rediffusion na allo allo oui an tulo b'aw la somɔgɔw baasi si tɛ aw yɛrɛ dun fa n b'aw fo foli diyara n ye n b'a fɛ ka n da don aw ka ko la a bɛ bɛn kuma b'i bolo allo kuma b'i bolo i bɛ se ka kuma b'i bolo retour tɛ fɔlɔ ne bɛ mun kuma b'i bolo kuma n fa ni ko kuma foli diyara n ye n b'aw bɛɛ fo komi an ka kalan ma taa ne bɛ mun fɔ ka ɲininkali kɛ marisira la vraiment ne yɛrɛ problème min ye an kan k'an dama olu fana de bɛ tila ka o de bɛ ka mɔgɔ caman ko mun na ni mɔgɔ n'a ye mɔgɔ sɔrɔ ko mun de la a ti faga wala ko ne ka ɲininkali y'o ye quoi i bɛ segin ɲininkali kan a m'a mɛn ka ɲɛ e ko mun n ko sisan mun na mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ faga ten ka fɛn tɛ bɔ a la misaliya la ok a faamuyala a faamuyala an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an lamɛnbagaw n'an kanubaw bɛ bɛɛ lajɛlen fo bataki siraw dayɛlɛlen don nka ni maa minnu b'a fɛ ka weleli kɛ o ye 65 65 50 50 65 65 ko mun de la maa bɛ ɲɔgɔn faga fosi tɛ bɔ a la donc ko fana bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn mun na fɛn tɛ bɔ a la o kuma jigi tɛ musow la wa walima fasodenw de tɛ walima maaninfinw de tɛ walima nin dɔ ka fisa ni ye kiiritigɛlabaw bɛ yan u bɛ tila k'a jaabi 65 65 50 50 65 65 50 50 ni minnu b'a fɛ k'u ta bila bataki sira fɛ walima bɔlɔlɔ siraw kan u bɛ se k'a kɛ musoya page Facebook kan o ye MUSOYA MUSOYA sinon bataki siraw ye 60 82 29 29 allo 65 65 50 50 ni minnu b'a fɛ ka weleli kɛ k'u da don baro la an bɛ kumana kɔlɔlɔ jugu ni ɲangata jugu minnu bɛ mɔgɔw kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan an bɛ kuma n'o de ma Gindo kɔni e y'an ka plateau kɛ fɛn bɛɛ ye bi vraiment nin ye gɛlɛya ye min cɛman ye image la i ma tagamaya kɛ bi fiyewu 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 oui allo oui allo oui an tulo b'aw la vous m'entendez allo oui an tulo b'aw la aw ye kuma aw ka radio faga ah d'accord ne tulo bɛ ne la ne ma ne tulo b'i la 5 sur 5 i bɛ kuma ne ba n bɛ ka plateau la mɔgɔw bɛ fo u tulo b'i la foli diyara n ye awɔ ne émission lamɛn depuis a début ne ka suggestion ye mun ye comme média tapage médiatique bɛ ka kɛ maintenant c'est chaud maintenant et tout le monde est intéressé pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Moi, j'aurais souhaité qu'elle suive Kakala. À Damien on a un très bon élan maintenant, qu'on maintient ça. Une fois que l'élan Jordan, c'est fini. Il faut taper le fer quand c'est chaud. Maintenant, c'est chaud. Il y a des exemples qu'on a partout. Et puis tout le monde sait que vraiment ce qui s'est passé ces 4 ou 5 dernières années-là, depuis l'assassinat de la secrétaire au ministère de la Culture, là, celle qui a été assassinée par son mari. Tout à fait, Mariam Diallo, paix à son âme. Voilà, et suivi de Camissa, etc. etc. Et
tapage médiatique ou là, et après, c'est parti inaperçu. Donc, cette fois-ci, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie, les informations passent très vite. Donc, on maintient le cap. Franchement, l'élan qu'on a maintenant, depuis le 3 juin, et jusqu'à l'heure où je vous parle, madame, qu'on maintient ce cap-là. Inch'Allah. C'est ce que moi j'ai à dire. C'est ce que moi j'ai à dire aux dames qui sont sur le plateau là-bas. Merci. Et je leur souhaite bon courage. Merci. Et qu'on maintienne le cap. Tout à fait, qu'on maintienne le cap. Merci de vous avoir incluse dedans. Parce qu'à t'état en chico. Ambi, il faut que vous allez demander. Merci beaucoup. 65. Bonne émission. Merci. 65 50 50 d'abord c'est qu'appelle Flavereta 65 50 50 ni mo mun ba fe ka woleli ke sino bataki sera ni bololo sera olu da elelendo obse ka commentaire fana bla Facebook ka muso ya page MUSOYA ni mami mun ba fe ka kuma wal makani ngali tengu anga ma welele una ka kuma ni kololo jugu ni ngata jugu minu be se muso ma ka daw ko muso ya kana ba fama violence faite aux femmes et aux filles na so alebedo violence basée sur le genre au hukum kono bataki sera 60 82 29 29 60 82 29 29 70 30 60 30 70 30 60 30 50 39 96 96 Maître Nadia Biolel Fondation ERA Alebe Keneka Honorable Fatoumata Nyambali Madame Fomba ale fana be Keneka Refam Petorola ani ambalma muso na le chesere le ko sebeni banmanke ton société civile ou torola noye Madame Berthe Kadijara ale fana be ano le kura here plateforme ani angala pasa ba kerengere ale binin dimino da coordonné oye Musa de sa gindoye na seulement na retard là afana nyeba la be ka minkede donc oni ni munga kansa hein est-ce qu'on me songa nkulu ka plateau ka oko choko jume doni mo mba ka kuma de sa gindo fana ka bese ka olele ken wati anga folini kanu ni de fana be malija klonga yele nyoko dafa vraiment ni mami mba feka nyini ngali tengu sinon ambe kuma la sigi anga honorable ka ira mu de be na kesta bebe ka soni sigi suivi évaluation bébé ka soni de sigi aka c'est vrai anya fo chugo mina boli mun kera anini boli beye amaka chike chugo kedema parce que bede farla ɲɔgɔn kan ka nin boli kɛ an y'a fɔ suivi bi k'a la an ye fɛn caman de boloda parce que boli kun tɛ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ a y'an tɔɔrɔ yala hakilijagabɔw de bɛna kɛ sigikafɔw de bɛna kɛ taamaw de bɛna kɛ i n'a fɔ an y'a cogo Bamako dan tɛ Mali dan tɛ Bamako ye Mali ka bon an b'a fɛ ka bɛɛ de sen don a la ni ye min ye kunnafoni di ani hakili jagabɔw ye parce que fagali bɛ kɛ an fana kan k'a dɔn mun de bɛna ni fagali ye yala an bɛ fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ min fana bɛ dɔ bɔ fagali in na min b'a to a bɛ dabila pewu parce que bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ yala gɛlɛya mun bɛ ani an ka sigidaw la gɛlɛya min bɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna n'a gɛlɛyaw ye yala mun de bɛ kɛ pour que vraiment gɛlɛya ninnu ka se ka dabila a ka dɔgɔya hakili jagabɔ bɛna kɛ nin bɛɛ de kan nin ye baara daminɛlen de ye an yɛrɛ Mali musow an bɛna mun de kɛ min bɛ ɲangata jugu in min b'an kan mun b'an kisi a ma an bɛna sigi nin bɛɛ de bɛna kɛ ko la donc nin ye ko daminɛlen de ye a tɛna dabila o de kama an y'a fɔ kulu bɛ sigi parce que ni jama cayara ni ma kulu sigi ka mɔgɔw responsabiliser ko bɛ kɛ i bɛ muso a bɛ kɛ wowawo ye o de kama an bɛna jɛkulu sigi hali n'a fɔra a ye taama ka taa nin yɔrɔ in na jɔni jɔni de kan ka taa wa kulu in bɛɛ an b'a ɲɛmɔgɔya kalifa don dɔ la min b'a to an ye groupe WhatsApp dɔ de sigi depuis ko in daminɛ groupe WhatsApp fɔlɔ fara an ye filanan sigi WhatsApp bɛ ka caya dɛ a cayara donc sisan an bɛna yɛlɛma dɔ wɛrɛ kan min b'a to bɛɛ bɛna kɛ groupe kelen min kan kunnafoni di bɛ teliya ni fɛn min bɛ yen i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogo min sisan kunnafoni cɛrili ka teli sisan fɛn caman b'an ka disposition na min b'a to kunnafoni bɛ taa fɔ i yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ taa yɔrɔ min na an bɛna nin bɛɛ sen don a la parce que hali marche in na an ye kunnafoni dilaw de sen don ko in na kosɛbɛ réseau b'a la sɛbɛnnikɛlaw b'a la arajo mɔgɔw b'a la pour que kunnafoni ka se ka cari a ka taa yɔrɔ bɛɛ bɛɛ k'a mɛn donc nin ye baara daminɛlen de ye nin baara in fanga ka bon fɛn fɛn bɛ musow concerné kuma bɛna kɛ nin bɛɛ kan yala ni ko hali
an tɛ ka mun kalama a y'a ye depuis an ye baara daminɛ kaw bɛ ka bɔ ka na an tun y'a daminɛ ni ka damadamani ye min y'a lawuli mais an nana ye k'a fɔ ko in ka dun ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min t'a fɔ an ma bɔ min kalama o de ka ca an ye min fɔ ye donc pour que an ka se ka bɔ hali communes ni dugu kɔnɔna na an bɛna a lajɛ kunnafoni bɛ se ka taa di yɔrɔ min na an k'a dɔn k'a fɔ ɲangata mun bɛ yen ani fanga tigilamɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko in ye ko daminɛ nin ye koba de ye donc an b'a ɲini muso bɛɛ k'i sen don a la kosɛbɛ muso fitinin ni muso bati ko mana kɛ cogo cogo an ka sɔn ɲɔgɔn ye ne bɛ se ko dɔ la Nadia tɛ se o la Nadia bɛ se ko dɔ la ne tɛ se o la madame Berthe bɛ se ko dɔ la ne tɛ se a la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don an kana jɔ ɲɔgɔn na bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an ka ɲɔgɔn bonya ko kɔnɔ ko ka kɛ wasaya a ka kɛ fɛngɛ pour que vraiment musow ka ko ka nɔgɔya nin sen fɛ ɲangata b'a la ko wɛrɛw b'a la mun de b'an se ɲangata ma hali musow yɛrɛ dama bɛ ɲangata mun na se ɲɔgɔn ma an da bɛna don nin bɛɛ la o ye belebele parce que cɛw dɔrɔn tɛ ɲangata tɛ pas an y'a ye sinamusomaw bɛ jikalanw kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ asidiw kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ lamu ta ka ɲɔgɔn fara ko appel dɔ bɛ yen nɔ allo an tɛna appel ta nin kɔfɛ k'a ma wuli allo allô madame oui an b'i fo voilà je vous reviens c'est-à-dire moi j'aurais souhaité aussi et les dames qui sont sur votre plateau, qui ont pu impliquer le Parlement des enfants. Ok. Avec des dames depuis la bas âge, depuis l'éducation à la maison. Donc, comme il y a déjà un Parlement des enfants qui existe, ou qu'on nous invite au impliquer là. Parce que nous sommes déjà à 30 ans depuis l'avènement de la démocratie. Et nous, c'est le Hakili Diakabo. Ngo wakati la muso groupe ni association créée ni l'étude d'amener. Si celle-ci avait commencé à éduquer les enfants à la maison, donc aux 30 ans génération nous devait faire parler des femmes. Ils ont 30 ans, les messieurs qui ont assassiné leur femme. 25 ans boula, 30 ans boula, n'est-ce pas? C'est que âge nous devait faire pas. Donc je me suis dit que si depuis à bas âge, depuis 30 ans, au 1990 là jusqu'à nos jours, si nos mamans là qui avaient déjà commencé la lutte, si celle-ci avait impliqué les enfants dedans, peut-être ça allait... Comment famille ni ala sonama mbado be bagala déjà en fait Parlement des enfants be impliqué parce que mami reba nyema we ande nyambe sherifu aida na be kalana san anga foli be aye u chesegele no kosebe nga saria domba be magistrat be avocat be abe don fana kini demseni be barake demseni mshima se samuwa ani duruma ikanga temesra do fe donc ni ala sonama ambo fana sraou ko fana matarafa pour que consentement parental be se ka soro nous be bois en fait nous kanga kumauta atese ka ke fo somogo fana ka impliqué parce que den ni majorité masaya ke do ma itese ka diata itese ka black mana ka sora be minga mara kono o maya maria dima donc mais ambese ka min fo commission be barala et anga honorable ka numéro 76 36 11 24 surtout minu be menaka minu be tawdeni minu be buguni o ye buguni ere anisa ma make kai wole blale do be ma sika soko o bela jelen ka weleli ke pour que Bamako be ka commission sigi chuga mina commission ga se ka sigi région be fana kono kelengele no ma ke do bara be ke to ka jeye parce que fagali be ka ken wa fagali mana ken ne so de beta ka shinga frontière tikete maintenant ja nyini ngali ko munde la fagali be ka ke fente ka boala pourquoi impunité moi n'était ce ka foko fente ka boala parce que bokera munu kalama et c'est l'occasion vraiment qu'à police faut malgré tout qu'à justice il faut ni o procureur nous ka barakela oui parce que nous bora min kalama ou yere adama de unde ou yere musotigi oui ou yere de musotigi oui ou yere balma musotigi oui ni ko min kera ubu joyoro fa sariya goni u joyoro fa te dowere gindo ya fo juge ka bara sariya mi fo a appliquer ubu appliquer bon ko ni ka fen soro on bora min kalama parce qu'il se ka kuma iteke kono tadika on bora min kalama en justice saisi ou bien justice a yere saisi doula ou bien justice a yere saisi oui justice a yere saisi parce que on bena fin de fo et Mousso Fagali
ni an b'a fɔ a ma hali n'a sɔrɔ dictionnaire ma accepté fɔlɔ parce que o kɛlɛ fɛnɛ bɛ sen na n'an b'a fɔ a ma ko féminicide le fait k'i muso faga k'i furuɲɔgɔn faga ka denmisɛn musoman faga barisa i tɛ musomanin fɛ féminicide c'est un fléau c'est un cas mis a bɛ fɔ a ma an ka jargon na qui peut être constitutif de trouble à l'ordre public donc n'o ka sugu kɛra justice b'a yɛrɛ saisi Musa Gindo bɛ a bɛ se ka n ka kuma lakile n'a jiginna o kaw fɛnɛ kɛra procureur mana bɔ ko dɔw kalama a b'a yɛrɛ saisi muso fagali ye kabako de ye jamana kɔnɔ i ye muso faga i ye bolo kelen i ye baara valide de faga n bɛ tilen ka fɔ n'i ye muso faga i ye du ci n'i ye muso faga i ye jamana ci parce que muso jɔyɔrɔ jamana la kɛlɛkɛlaw bɛ taa kɛlɛ kɛ n'u nana n ko kɔngɔ b'u la jɔn bɛ tobili kɛ ka d'u ma tobili yɛrɛ to yen hakilisigi yɛrɛ dun i y'a faamuya bɛɛ b'a fɛ i ba ka san ba yɛrɛ ka de balo a banna maa si t'a fɛ i ba ka taa donc muso jɔyɔrɔ bɛ jamana fantan na ni ko bɛɛ la o tuma na an tɛ se k'a fɔ ko fɛn ti bɔ a la fɛn bɛ bɔ a la mais sariya fɛnɛ bɛ taa ni sira dɔ de ye sariya bɛ taa ni sira dɔ ye sariya ka suma dɔɔni mun na o de la e ka fondation na anw b'a fɔ il faut que violence faite aux femmes et aux filles ale judiciarisation a ka spécialisé c'est-à-dire i b'a fɔ crime économique ninnu yɔrɔ sariyaso dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ɲɛsin olu ma terroriste ninnu fɛnɛ sariyaso dɔw kɛrɛnkɛrɛnna k'u ɲɛsin u ma ayiwa an ka plaidoyer b'o de kan o kumana violence faite aux femmes sariyaso dɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fɔ ko bon pour que parce que ni ko fɛnɛ sumayara an musolaka i ye preuve ko kuma fɔ o ye baaraba dɔ de ye o ye koba dɔ ye o ye gɛlɛyaba dɔ ye anw ka baara la n cɛ ye n bugɔ n cɛ ye n nɛni n sinamuso binna n kan a kɛra tan a donna tan a bɔra tan kuma dɔ la n'i sera sariya la a bɛ f'i ma ko i ka dalilu bɛ min mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ bɛ hali violence psychologique ninnu olu preuve bɛ bɔ cogo di n'i bɛ taa psychologue dɔ de fɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye min ye kunkolo baara kɛ ani hakili baara kɛ k'o furakɛ pour que o ka se ka sɛbɛn dɔ bɔ ka fɔ waati tɔ ye miniti 5 ye donc kuma lasurunyana an k'a lajɛ baara minnu bɛ ka kɛ an ka kuma bɛ bɔ a kan an ka wulikajɔ in bɛ bɔ a kan a tun fɔra ka kɔrɔ mais halisa an bɛna fɔ sariyaso kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔ n ka bilasirali kuma ye min ye sisan vraiment sensibilisation an tɛ se k'o dabila o bɛɛ de ka kɛ a ka dugu kɔnɔ a ka sigida la a bɛ daminɛ n'o de ye hakili ka sɔn an ka sɔn ɲɔgɔn ye Mali kura an ka la paix cultivée kelenya ani ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire ka je sais pas si je le dis bien en bambara kanu tɛ cɛ ni muso cɛ dɔrɔn an ka haine bila kɛrɛfɛ an ka haine bila kɛrɛfɛ parce que haine de bɛ na ni nin ye an ka juguyaw bila kɛrɛfɛ an ka bɛn an k'o baara kɛ n'an y'o baara sabati caman bɛ bɔ nin ko ninnu na o tuma na sanction min fɛnɛ fɔra fɛnɛ o tuma na n'an sera o niveau ma fɛnɛ sanction ka taa pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ o tɛ taa ni sariya tɛ merci ko tɛ taa ni sariya tɛ sanction ka taa ɲagatiliw ka kɛ an bɛ kuma di an balimamuso fana ma n'o ye madame Berthe Kadi Jara ye Tilekura Hɛrɛ plateforme i ka bilasirali kuma bɛ kɛ min ye kunun sera sa ma an ka jɛmukan kun bɛna cɛ ne bɛna weleweleli dali da jamanadenw bɛɛ la u k'a dɔn ko n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na n'an ma ɲɔgɔn kanu foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an la kanu an la hinɛ le taara ni kumana ko gɛlɛya gɛlɛya tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ni ɲɔgɔn hinɛ ma kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kanu n'an y'o kɛ fɛn caman bɛ nɔgɔya an ka segin maraw ma n'an seginna mara la fɛn caman bɛ dabila fɛn o fɛn min bɛ ka fɔ an la tabiya tɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment i Berthe i Jara Gindo bilasirali kuma bɛ kɛ jumɛn ye Kamalen ni Sara Gindo sɛgɛnnen tɛ kosɛbɛ dɛ bɛɛ ka tila k'a wele bilasirali kɔni o ye diyagoya ye n y'o de fɔ musow labɛnnen don ka ban mun hakili jigin ka fɛn dɔ la o ye discours min kalan marche silencieuse a bɛɛ bɛ discours in kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ u ka déclaration solennelle u k'a kɛ feuille de route ye ka kɛ plan d'action ye k'a lajɛ parce que u ko renforcer les législations mais e yɛrɛ bɛna k'an kɛrɛfɛ de conseil la dɛ e ma ye bi awɔ mais marche dɔrɔn tɛ dɛ a ka na ka conseil n'u ka vieux ni point placer ka tila ka chèque fana di ne kɔni ne y'aw ta di
o de kama ma bi me ka ko tufa tufa nye bala wallahi be ka tufa tufa jarani ko do de bolo u ko ke plan d'action mo bi na parce que u sera ka wari bɔ yɔrɔ ma cotisation o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye filanan ye min ye fɛn institutionnel ko kuma fɔ c'est vrai parce que tant que jar ma ta k'a bila kɛrɛfɛ ka a kɛ a kelen damako ye mɔgɔ tɛna faamu parce que n'an ko ko tribunal de terrorisme n'an ko ko voilà n'a kɛra jar ye parce que muso kariyalen don k'a yɛrɛ dévoiler a muso ɲɔgɔn ɲɛna ka tɛmɛ cɛ kan mais exemple dɔ ta sigida dɔw tun quartier dɔ tun cɛ tun bɛ ka muso bugɔ sufɛ u bolila ka taa polisiw wele cɛ dɔw ma sɔn ka don parce que walidu don polisiw fana nana cɛ ye menace kɛ ko ni mɔgɔ min donna n ka so n b'o faga o dun ye menace ye fɔlɔ ko a b'o tigi poursuivre pour violation de domicile bon o y'a ka droit ye bon fo k'u bɛɛ de k'a lajɛ heure o heure ni maga kɛra muso la dan signalement kɛra mɔgɔ min taara u ka se ka don a y'a fɔ cogo min na procureur bɛ se ka wuli ka yɛrɛ minɛ o procureur ka baara ye ale bɛ se a mɛn a y'a ye journaux kɔnɔ a y'a mɛn dɔrɔn a bɛ se ka baara kɛ rester mobilisé continuer à travailler et voilà a ka nin fɛnw surtout média o de y'a ɲuman ye fɔlɔ i ka jatigi mɔgɔw caman tun bɛ kɛnɛ kan silamɛkɛlaw tun bɛ yen c'est des canaux ni information bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ ka se ka bɔ a na m'olu bɛɛ fɔ aw bɛɛ ni ce aw ni baraji continuer ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na n bɛ tila ka numéro bɛɛ di walasa maaw ka se ka aw bɛɛ contacter honorable kunu min ɲini ka se sian ma i ka welewelema n'i ka kuma laban ka jɛmukan in kun cɛ oui n bɛ welewelema vraiment k'a yira an ye baara min daminɛ bɛɛ ka na fɛn ma datugu marche banna mais hali bi an k'an fari foni baara fɛ an kana k'a daminɛ Mali kun f'a laban parce que an y'a ye hali wari di min kɛra Mali kɔ kan Mali établi à l'extérieur Mali kɔnɔna dugu bɛɛ musow y'u ka wari ci Orange Money fɛ ka na donc ça veut dire que hali dugumala la min tɛ Bamako ye bɛɛ y'i sɛbɛ don ko in ma an ka continuer o la vraiment numéro dira ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ i ka repérer k'i sen don baara in na i ka weleli kɛ an b'i inscrit vraiment cɛw kana ka fara an kan cɛ dɔw b'an nɔfɛ hali bi mais an b'a ɲini an balimakɛ compétence bɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'an dɛmɛ baara in na u ka fara an kan an ka se ka baara in kɛ ko sabatilen Mali kɔnɔ vraiment ni violence kɛra a prise en charge kɛ cogo min an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan baara ka nɔgɔya i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na jamanaw kɔnɔ hali ni violence kɛra la i bɛ taa fɔ yɔrɔ min na o kɛrɛnkɛrɛnlen don fɛn bɛɛ kɛlen don violence mana k'i la i bɛ mara yɔrɔ dɔ de la i se ka sigi ka taa so joona an y'a ye an balimamuso min da fara la sisan Buguni a segira ka taa bon min y'a kɛ a tigi bolilen don ale taara yɔrɔ la mais yɔrɔ ka k'an bolo ni ɲangata ye muso sɔrɔ a bɛ se ka mara yɔrɔ min na mais gouvernement k'i sen dɔ la parce que an y'a ye k'a fɔ marali yɔrɔ ka dɔgɔ mais jamana dɔw kan centre spécialisé de bɛ yen ni ɲangata y'i sɔrɔ i bɛ se ka mara yɔrɔ min na yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ hali i bɛ taa sigi du min kɔnɔ i bɛ segin i ka foyer la cogo min na o bɛɛ labɛn bɛ kɛ pour que i segili ka nɔgɔya ɲangata wɛrɛ ka n'i sɔrɔ i segilen kɔfɛ donc vraiment an bɛ nin welewelemadaw kɛ an kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la pour que baara ka se ka ɲɛ an ka foli ni kanu bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi an kun ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi n'o ye violence faite aux femmes et aux filles kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka baara daminɛ comme honorable filɛ k'a fɔ marche kɔni kɛra nka marche ye marche de sisan de baara daminɛna ko wele bilalen don an bɛɛ lajɛlen ma nka terrain kunkolo o ka kunkolo ye anw de ta ye an musolakaw marche kana to kɔ dutigiw wele bilalen don an ma n bolo fila bɛ an kɔ aw bɛɛ ye k'aw delila a k'a to musow ka se ka bɔ k'an kana ɲina denmisɛnninw kɔ k'an k'an cɛsiri k'an ka baara kɛ sɛbɛ la ko suivi évaluation k'an kana bila dɛ k'an dun bɛ saliya k'an kana bila o kuma numéro ye min ye ka se ka don commission na ou bien ka commission sigi k'a ye kulukoro n'a sɔrɔ aw ma se k'aw ɲɛnabɔ fɔlɔ aw ka an ka honorable wele Fatoumata Ɲanbali madame Fomba 76 36 11 24 76 36 11 24 ka se ka commission sigi fondation ERA halisa ne ma faamuyali kɛ hakɛko la walima bingani walew bɛ ka s'i ma walima i tɔɔrɔlen don k'i ka fondation ERA wele 75 26 23 23 75 26 23 23 Dirisa Gindo fana bɛ yen nɔ n'o ye magistrat ale bɛ se ka kiiri siraw ɲɛfɔ an ɲɛna walima a ka se ka an ka kɔkɛw la faamuya aw bɛ wele bila Dirisa Gindo ma n'o ye 76 45 90 68 76 45 90 68 walima i b'a fɛ ka i cɛsiri société civile baaraw la i ka madame Berthe fana wele Kadi Jara 66 76 27 24 n'a bonnen don i da la k'i bolo i tɛ si sini 80 333 i b'a sɔrɔ réseau bɛɛ fɛ o ye numéro vert ye i b'o wele maa a sera yɔrɔ ma nin ye i tɛ kɔfilɛ i tɛ ɲɛfilɛ
ibi yɛrɛ de la jɛ fɔlɔ parce que denmisɛnnin k'a ba furu salen a k'a ba ye so o ka fisa a ka taa bɔ a ba ye kaburu so la dɛ an b'o de fɔ an tɛ an yɛrɛ ye muso de ye an ye denmusotigiw ye an b'a fɛ an ka tabiya ye furu de an bɛɛ bɛ furu fɛ nka bi furu kɛlen don min ye an tɛ fagali fɛ an t'a fɛ k'an denw kɛ falatɔ ye cogoya si la an t'a fɛ k'an denw kɛ yatimɛw ye o kuma 80 333 direct ye polisiso la numéro fɛn o fɛn b'i bolo i b'olu wele one stop centerw bɛ yen nka tiɲɛ na ɲangata bɛ ka teliya ni a traitement ye ce qui fait que one stop center n'o ye sow ye i bɛ se ka taa i da yɔrɔ min na k'i hakili sigi u bɛ dɔgɔtɔrɔ d'i ma u bɛ avocat d'i ma u bɛ polisi wele nka ali bɛɛ falen don sinon dɔ bɛ Bamako o ye GMS ye a bɛ taa GMS ko kɔnɔ dɔn an ka compole yɛrɛ bɛ yen ale ka baara fɔlɔ ye ka médiation de kɛ o tɛ kɛbasa ka mɔgɔ minɛ fiyewu u bɛ kuma APDF bɛ yen dɛmɛsow bɛ yen nɔ Moti o Gao Tɔnbɔkutu one stop center bɛ nin bɛɛ la mais ko yɛrɛ sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la halisa cɛw ka kan hinɛ musow la halisa ala ka kanu to ani ɲɔgɔn cɛ muso ni cɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ yɔrɔ min na a mago b'a sen fila bɛɛ de la barisa an bɛɛ ka taa la sira bɛɛ fɛ tɔw bɛ bolila an kan ka pan de Mali tɛ se ka pan ni kama kelen ye o kuma cɛlakaw b'aw bolo halisa ka hinɛ musow la an b'a fɔ k'an bɛn samedi wɛrɛ jɛmukan min n'aw bɔra k'a lamɛn segin bɛ kɛ a kan ni radio so kelen in sanfɛ mardi don à partir de 14h mercredi 20h a bɛ se k'an ta fana n'o ye Joliba TV News ye canal ni Malivision bɛ kan samedi 10h midi dimanche 14h30 lundi 14h30 an b'a fɔ salam aleikum rahmatulah ta'ala wa barakatu k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ comprendre la femme. Ah, nous sommes femmes, ça.